Hai Hen, Hi Franz, how are you? tidak baik. Gua lagi sakit banget sekarang makanya guys, sorry ya, gua diranjang si videonya. I'm so sorry about that. Cuman gua pengen selalu konsisten dan commit ya ke si video-video ini. So no matter what, gak peduli gimana sakitnya gua atau apapun, meskipun lagi perang, gua baru operasi, gua bakal selalu show up. That is a very Aries thing to do, yeah. Strong and resilient. Lu apa kabar Hen hari ini? Ya, hari ini baik sih, thank God. Yay. Welcome back guys to Cosmic Conversation. This is our 21st episode. Jadi nggak berasa, we've been doing this for 5 months. 4 months to 5 months. Oh iya ya. Yeah. Wow. Time flies. Gak kerasa. Well, hopefully buat yang udah ngikutin dari awal sampai sekarang, first of all, thank you so much for the support. Dan kami juga berharap kedepannya selalu konsisten dan selalu bermanfaat buat kalian semua. Yes. So, today we will continue the topic of emotions and what is the emotion that we will be covering for today, Franz. Jealousy. Ini gua rasa sangat familiar ya buat semua orang. Karena pasti semua orang pernah ngerasain ini. Jealousy, yes. Menurut lo, jealousy cuman bisa dipakai untuk konteks love relationship doang atau enggak? Oh tentu tidak, kan banyak ya. Sebenarnya oke, perasaan ini kalau ditranslate ke bahasa Indonesia itu lebih, menurut gue lebih well rounded ya. Karena bisa ada cemburu, bisa iri, malah ada MLM bisa jadi iri dengki juga bisa. Iya gak Iya, sih? benar. Tapi Bisa juga jadi iri hati. iya, betul. Tapi kadang-kadang iri hati itu atau iri dengki di-translate jadi envy. Gua barusan Google nih, bedanya jealousy and envy itu apa sih daripada kita menebak-nebak ya. So, I just Googled the difference between jealousy and envy. Jadi, kalau menurut Google, envy is the desire for something someone else has, while jealousy is the fear of losing something you already possess to a third party gitu. Jadi kalau jealousy itu datangnya dari insecurity bahwa sesuatu yang lo punya mungkin bisa dicuri atau diambil orang. Jadi lo udah insecure duluan nih. Jadi lo cemburu kalau misalnya melihat bisnis partner lo atau pacar lo, suami lo, istri lo itu tahu-tahu deket sama orang gitu misalnya. Nah, jadi lo takut orang itu diambil gitu kan. Termasuk mungkin misalnya posisi pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, kalau envy itu kita mengingini sesuatu yang orang lain punya. Itu jadinya iri hati lah ya. Oh, that's actually very nice. Jadi kayak misalnya kita ngelihat orang yang kelihatannya lebih kaya gitu, terus kita desiring that amount of wealth that dia punya, or the particular car that they have, or even the spouse they have, itu bisa jatuhnya ke envy gitu. Wow, menarik ya. Oke, ngerti. That's actually true, you know, if you actually think about it. Yeah. Nah, Hen nih, karena topiknya hari ini kan tentang jealousy ya. So, like, the protection vibe here. Lu pernah gak sih ngerasa so jealous of something? Or someone at that? Of course, but then belum pernah ngalamin dalam konteks relationship ya. Tapi let me discern, pernah nggak ya gue hal yang gue paling momen yang pernah bikin gue jealous. Iya, belum pernah ada di love relationship karena I never had one, so nggak bisa takut kehilangan orangnya juga, orang komitmennya dan statusnya nggak ada. Enggak, oke. Maksudnya nggak usah lu udah jadian juga, Hen. Kayak misalnya lu nih ngelihat orang yang lu suka atau yang whom you are in situationship with gitu loh. Like close to others. Of course lah ada perasaan something lah yang muncul. Ya bener, ada sih.
kayak gitu. Tapi nggak tahu apakah ini gue gengsi mengakuinya, tapi jujur gue kayak nggak ada yang terlalu mengganggu gitu. Justru jealousy yang gue masih ingat-ingat sampai sekarang itu lebih ke dalam konteks bisnis partnership atau creative partnership gitu. Jadi I used to have a blog when I was in my 20s. Gila zaman ngeblog dulu, sekarang blog udah nggak ada kali ya. So, Masih ada sih sebenarnya sih, cuman jadi kayak WordPad gitu jatuhnya. jadi dulu gue punya blog namanya The Perks of Being 20. Gila itu tuh setiap minggu Masih ada gak sih? udah Gue aja udah nggak ada penasaran. Gue karena coba cari ya. the domain itu akhirnya udah dihapus, sudah di delete karena kita udah nggak bayar lagi gitu. Nah, anyway, wah itu di usia muda gue ya, kayak to be a blogger and then actually to be invited to events gitu, the launching ini, the launching itu, concert, parties gitu. It was such a huge thing gitu kan. But then there's always this a little sense of competition between my partner and I gitu. Karena ya cowok gitu ya, dua-duanya tanpa sadar mungkin ada sense of competition yang kalau misalnya yang satu lebih popular atau yang satu lebih digemari orang gitu, atau yang satu misalnya followersnya lebih naik tiba-tiba gitu. Jadi I kind of sense like there's an underlying competition between us which was unhealthy gitu sih. Nah, then to one point we both talk about it gitu sih, and thankfully ya we talk about it and we were aware about it. So I think that's my jealousy story. Karena dulu tuh bener-bener bisa sampai ini, Franz, kayak misalnya we were invited to a restaurant opening gitu, and then the PR person would talk to me more instead of my partner, atau sebaliknya gitu. Itu tuh bisa kayak pulang-pulang I feel very invisible, I feel unseen gitu-gitu. Ternyata little did I know my partner also had that same thought when it happened to him gitu. Gitu sih, especially dia juga punya insecurity bahwa he was younger and then financially he was belum stable me at that moment gitu ya. Jadi padahal from my end kayak I always see him kayak dia pede banget, he's more handsome segala macam, he's more popular, he was a radio announcer. Ternyata kita masing-masing portraying both of our insecurities towards each other. It's interesting ya. Kadang-kadang ya guys ya, orang yang kita rasa ih gila pede banget kayak gitu tuh kadang-kadang ada aja rasa insecure-nya tuh. Bener. Dan waktu itu yang gue merasa takut diambil adalah kan jealousy berarti berhubungan sama kita takut yang kita punya itu hilang gitu kan. Gue takut misalnya satu, kalau dia tiba-tiba lebih popular atau lebih punya banyak uang, lebih stable gitu, gue ada ketakutan, wah dia nggak butuh this partnership lagi, gini gue bakal di ditch gitu. Dan ternyata dia juga mikir kayak gitu. Ngerti sih, itu kayak permasalahan yang lumrah ya di partnership ya. Tapi kalau misalnya oke, gue tuh I was about to say, apalagi kalau misalnya partnershipnya kayak nggak setara kayak gitu loh. Maksudnya of course by the time lu tuh kayak lebih berpengalaman, older, financially more stable, bla bla, dan dia kayak like these verifiable, quantifiable factors. Kan ini kan kerasa banget ya. Karena kalau misalnya like if you talk about look, itu kan susah di quantify ya guys sih. Iya. Itu kan relatif. Cuman kalau misalnya siapa yang lebih kaya, siapa yang lebih tua, siapa yang lebih berpengalaman, itu kan jelas si tolok ukurnya apa gitu loh. Pasti si insecurity-nya juga pasti berat juga sih di dia sih. Iya benar. Jadi I was very relieved that we get to talk about it sih gitu. How about you? What kind of jealousy that you can share today? Jealousy ya. Actually ini yang ngikutin episode-episodenya kami pasti pernah tahu lah, gue dulu sekolah musik. Dan you know it's very interesting that gue sama cousin gue yang he's slightly older than I, like 1 year or like some months kayak gitu lah. Dia juga ke sekolah musik. Oh, okay. And you know, very interesting. Kami pindah bareng ke Manila, punya guru yang sama,
masuk level yang sama. Oh wow. So interesting kan? Jadi tuh kayak always lah orang-orang ngomong, oh ini si duo pianis like the cousins, mereka ngomongnya Wow, kayak you should have formed a band or like a duo. we did actually. Kayak kami pernah diundang konser beberapa kali, lalu kami main kayak four hands piano sonata or like piano fantasy, like something like that lah. Right. Yang four hands atau two pianos kayak gitu. Anyway, so you know what? Pertamanya sih orang ya belum terlalu kenal ya. Nah, lama-lama gue tuh notice orang-orang kalau misalnya minta kayak collaboration, kayak minta diiringi atau minta kayak ya kok like as collaborative artist lah, kayak pengiring atau enggak kayak duet partner kayak gitu tuh, mereka tuh selalu mintanya tuh ke my cousin, bukan ke gue. Terus gue ngerasa ya di sana tuh kayak ada perasaan gue takut kehilangan, kayak what if he actually plays better than I, gitu loh. Terus kayak gue ngerasa kayak at one point there was a rift between us. Lalu akhirnya sih gue nyadar, oh gue tuh kalau misalnya main solo lebih bagus. Dia kalau as collaborative pianist lebih bagus. Gitu loh. So we have our own strength gitu loh. Right. Okay. Akhirnya itu yang gue discover sih. Dan gue juga akhir-akhir ini nih pas lagi Imlek tahun ini, gue ngobrol sama itu pasti sama paman gue. We share the same uncle by the way. It's very interesting. Nah cuman gue tuh dari my uncle side, he is from my aunt side gitu loh. Jadi gue ngobrol. Terus akhirnya di usia gue yang udah 32 ini tahun ini, gue akhirnya mengakui bahwa I think this person is definitely more skillful than I. Dan itu juga membantu ya kalau misalnya, karena dia tuh S3 juga ke Amerika buat piano. Anjir. Gue hanya S1 gitu. Karena S2-nya beda. So I really think the fact that he didn't stop, the fact that he kept on learning, the fact that he's now a professor in China for music, it actually helps a lot. Makanya dia mainnya mungkin lebih mature, lebih bagus gitu loh. Jadi si jealousy-nya kayak over the years just disappeared. Oke, tapi kalian nggak pernah ada di poin sampai ngomongin? Enggak sih, ngomongin sih enggak. I see. Lebih ke akhirnya kayak there was a tacit understanding bahwa kita punya strength yang berbeda gitu loh. Right. Menarik. Kalau gue sama partner gue tuh ya, our lives were both very like intertwined gitu, karena we were best friends and even like brothers gitu. I see him like as a younger brother, sampai nginep di rumah dia, terus kayak kenal orang tuanya segala macam. Terus di gereja juga kami pelayanannya bareng. I was a creative director and then he was like my core team gitu. Jadi there's a sense of the dynamic itu di luar gereja we are equals, tapi inside the organization of church itu I'm his leader. And terus juga di luar itu juga we actually establish a creative agency together gitu ya. Jadi terlalu dinamikanya tuh terlalu udah terlalu erat dan terlalu kusut, terlalu intertwining, sehingga kami merasakan ini tuh nggak sehat if we feel insecure towards each other, dimana seharusnya kita tuh di sini as partner harusnya sama-sama strong and bring each other up gitu loh, gitu sih. So that's why there were a lot of risk for us not to talk about the jealousy part gitu. Benar. Karena kalau misalnya ada kayak unchecked jealousy kayak gitu, itu bisa runtuh ya sih. Gue sih penasaran kayak kalian nyeselinnya gimana itu. I think just one day randomly we kinda be open and be vulnerable about it aja sih. Gitu. Justru malah akhirnya at the end of the day we ended the partnership itu because of something else justru. Gitu. Justru karena as friends we had a conflict gitulah segala macam. Ini orang yang gue pernah cerita di episode berapa, dia pas ke Bali terus nyariin gue, tapi sekarang dia udah di US, di luar Indonesia gitu. Jadi and I was in Bangkok when he texted me, jadi kayak we didn't have a chance to catch up gitu. But I would love to one day. Oh ya ampun. Gitu. Yeah, so Sayang ya, kayak could have been really good. yeah, well, I believe if
people are meant to meet, then they will meet gitu. If not, then it's not, ya kan? Bener. Gitu sih. Nah, Hen, ini gue penasaran sih, si cikal bakal dan akar dari jealousy itu apa sih menurut lu? Si Oke, Win. I think Kok ya coba memenuhi kamera? kenapa? Mukanya si Winter memenuhi kamera. Nggak apa-apa. Sorry. Ya siapa tahu Winter bisa mendongkrak viewers episode kali ini. Akarnya jealousy, I think definitely insecurity, which also can be fear gitu. Rasa takut sih sebenarnya bahwa satu kita takut kehilangan sesuatu, terus kita juga takut ngerasa insecure bahwa takut kita tuh sebenarnya nggak sekompeten itu, nggak seberharga itu, dan kita bisa di ditch or di let go dengan mudah begitu aja gitu. Makanya jealousy juga bisa sangat possible terjadi sebenarnya di dunia kerja ya. Karena lo bisa ngelihat tim lo yang misalnya masuknya bareng-bareng sama lo, misalnya start sama-sama dari intern or dari entry level, terus tiba-tiba dia dipromote atau dia lebih dekat sama bos, dia lebih sering diajak meeting. Jealousy can actually happen a lot in that area gitu. Karena lo sebagai orang yang memiliki rasa cemburu itu sangat normal untuk merasa kayak damn, berarti ada sesuatu di diri gue yang kurang, yang bikin gue nggak semenarik teman gue nih, yang bikin gue kok nggak dipromot, yang bikin gue kok nggak diajak meeting sama bos gitu, kayak gitu-gitu. So the root of jealousy I think is fear and insecurity gitu ya. Kalau misalnya gue nanya nih, itu tuh ada gak sih sangkut pautnya dengan abundance mindset versus mindset of lacking? Menurut lu gimana? Menurut gua ada banget sih gitu. Makanya sebenarnya balik-baliknya lagi nih ya. Ini kalau kalian sudah nonton episode kami berkali-kali, gua nggak akan pernah bosan meng-highlight dan meremind untuk mengetahui diri sendiri. Gitu, karena sebenarnya ada orang yang kalau secara kompetensi, secara nilai itu sebenarnya 10 gitu ya. Tapi karena dia misalnya grew up dengan di-raise sama orang tua yang selalu condescending, yang selalu ngecilin, dia akan selalu menganggap dirinya kecil gitu. Dan akan selalu merasa kayak, enggak kok nilai gue kayak 2 doang deh, bukan 10 gitu. Nah, itu bibit-bibit insecure kan, jadinya kayak selalu merasa dirinya sebenarnya nggak bisa gitu. Atau ada juga orang yang sebenarnya secara kompetensi stuck di level 2 karena lagi-lagi tidak di enable, tidak dikasih platform untuk growing gitu. So both can be damaging sih. Jadi yang paling penting adalah ya lu harus ubah mindset lu dulu nih, bahwa jangan punya mindset yang lacking of everything gitu. You need to cultivate and train yourself to have an abundance mindset. Itu sih menurut gua. Bener sih, kayak kalau misalnya kita gak kenal sama diri sendiri ya, kan kita juga gak akan tahu kita tuh sebenarnya sekompeten apa sih atau enggak sekurang apa gitu loh buat self improvement. Ini nih bukan gua sosok ya, ini gua kasih contoh deh, yang gua sama si cousin gua ini. Gua tuh pernah ada satu poin ngerasa apa iya ya dia tuh mainnya lebih bagus dari gua ya. Apa iya ya? Nah terus gue perhatiin ya, kayak gue perhatiin permainan dia, gue juga perhatiin permainan gue juga tanya orang-orang, kenapa ya dia lebih populer kayak gitu. Nah, ada satu jawaban dari temen gue yang singer nih, orang Filipin. Dia ngomong, soalnya kalau misalnya gue masuk panggung, sama orang yang si singernya masuk panggung, semua orang langsung ngeliatnya ke gue, bukan ke singernya. Terus gue mikir, oh oke. Soalnya kalau misalnya gue sama singer nih, pengennya kan perasaannya ke singernya ya, bukan ke pianisnya gitu sih. Kan gue collaborative artist ceritanya, bukan the main artist. Terus gue mungkin gue tuh emang lebih oke buat main solo. Nah taunya setelah sekian tahun, gue akhirnya mikir, oh iya bener itu. Dan disitulah dimana jealousy gue ya just evaporated gitu loh. Itu kan berarti kan self discovery sama knowing oneself gak sih Hen? Betul. Setelah bertahun-tahun gue renungi, gue tanya orang gitu. Betul. So it's actually really really important. You need to know what you're good at. Betul. Gitu loh. Betul. Kayak misalnya ya, yang tadi lu kasih contoh nih, sama-sama intern terus masuk ke dunia profesional, yang satu kayak more favored
by the boss kayak gitu. Yang satu lagi mungkin gak terlalu kelihatan. It can be that person is more showy gitu loh. More performative. Bisa jadi. Possible. Mungkin juga dia somehow kayak just like curry favor with the boss. Dan lu sebagai orang yang sama-sama kompeten, lu kerjanya diem. You just deliver the result kayak gitu. That's actually possible. Okay. Neither is bad, honestly. Karena like currying favor itu kan kayak it's survival strategy gak sih? But then, kalau misalnya lu mau lebih di-notice sama your boss, you should consider to, well, somehow display yourself more often. Gitu loh. True. And I'm pretty sure when that happens, the jealousy just evaporates. Gitu. Yeah. So, when you have jealousy inside of you, kan yang namanya emosi itu bisa muncul tiba-tiba kapan aja, kita nggak pernah tahu gitu ya. Tapi itu pasti biasanya ada triggernya gitu. Dan bahkan kadang-kadang emosi muncul secara bersamaan. Misalnya jealousy and anger, or anxiety and grief gitu misalnya. Jadi don't feel weird about the emotions that you're feeling, but take the time to pause and think and reflect. Oh, where did this come from gitu? And you should know your truth gitu. Kalau misalnya ternyata jealousy-nya itu datang dari keraguan kalian terhadap kompetensi diri kalian sendiri, then you need to do a self check gitu, kayak apa benar kompetensi gue itu cuman segini, apalagi yang perlu gue improve ya gitu kan. Atau ada juga yang setelah dicek, oh sebenarnya kompetensi gue bener kok, gue capable kok, gue kompeten kok, cuman opportunity-nya belum datang aja, timingnya belum datang aja, belum giliran gue. Ya udah, nggak apa-apa gitu. Buruknya si jealousy ini adalah kalau misalnya kita biarkan dan kita nggak assess, bisa menjadi kita jadi ada tendensi mencoba mengontrol orang lain dan mengontrol outputnya. Kita bisa jadi orang yang manipulatif gitu. Ibaratnya kita kayak orang yang takut kehilangan sesuatu, we will try to do anything to preserve that whatever value building that is in our hands gitu. Karena kita udah mindsetnya takut dicuri, takut diambil, takut kehilangan duluan gitu, which is not good ya guys. Bener. Gitu. Atau lu jatuhnya jadi bitter gitu loh. Yes. Itu juga bisa banget. Dan justru begitu kita jadi bitter kayak gitu, ya orang-orang juga lebih somehow we will get even less popular if you're bitter, right? I mean, siapa sih yang mau hangout atau siapa sih yang mau percayain sesuatu ke orang yang snappy or grumpy kayak gitu kan? It's totally people repellent, ya gak sih? Iya, benar. Apapun outputnya, mau jadi snappy or jadi manipulatif, dua-duanya jelek sih guys. Jadi you really wanna avoid that output. Bener. Nah makanya guys ya, jangan sampai kayak gitu. Tapi ya kayak in other aspect, if you actually combine this self betterment sama nourishing jealousy kayak gitu, ini sebenarnya jealousy itu bisa jadi pemecut kita untuk jadi orang yang lebih baik. Jadi motivasi kita jadi orang yang lebih baik. Iya. Iya gak sih Han? Lu pernah gak sih ngalamin kejadian kayak gitu? With my partner itu, one of the thing that I was jealous about is his public speaking skills, because he was a radio announcer gitu kan. So he talks very clearly, and then pronunciation-nya bagus, suaranya bagus. He was a wedding MC. That motivates me to learn, and I actually took a public speaking class for 6 months gitu. Oh itu tuh karena dia ceritanya? Karena dia, iya bener. Karena dia. Oh oke. Jadi now that I can speak clearly about this, like I can have a podcast, like I can have my own TikTok, I can learn I can share my knowledge and etc. with very clear structure, talking points. That's because of I turned my jealousy into an ambition. Si turning point-nya apa sih yang waktu lu sadar bahwa like turning this jealousy into ambition? Waduh, turning point-nya. Begitu lu tuh sadar gitu, ini tuh bukan jealousy lagi, ini tuh jadi sesuatu yang memotivasi lu untuk jadi orang yang lebih baik. Itu kapan sih dan apa konkretnya?
Wow. Kayaknya gue nggak, to be honest, gue nggak pernah menyadari or self-reflect itu karena saya baru mulai work on myself for the past 3 years, I guess. Jadi dulu dengan jujur gue mengakui ya motivasi gue waktu itu cuman bener-bener jealousy aja sih. Like, I just wanna prove myself that I can do not better, at least, tapi at least I can have the same basic skills that he has gitu loh. Dia sebaliknya, I was a good writer. Gue dari kecil udah nulis cerpen apalah segala macam. I was a journalist gitu ya. He learned so much about writing from me gitu. Jadi kita tuh both kayak gue belajar verbal communication from him. He learned a lot about non-verbal communication from me, like how to be witty, how to be, um, open in your writings, yang kayak gitu-gitu. So it's interesting, right? The dynamic of us. Malah jadi kayak saling melengkapi ya, kayak saling memberikan apa sih ya? Saling melengkapi sih bener sih. Ya sebenarnya it's a good thing ya. Cuman kan waktu masih muda kayak ya lo nggak aware man, frontal lobe lu belum terbentuk sempurna. Yang lo tahu cuman gila kalau dia lebih bagus dari gue ntar orang milihnya dia mulu doang nih gitu, nggak butuh gue juga kayak gitu. Padahal sebenarnya kalian saling membutuhkan ya gak sih? Bener. Lu si writernya dia yang present gitu ya Bener gak sih? bener Somehow. bener gitu sih. So ya. Jadi itu guys ya, penting kita mengerti apa sih sebenarnya si jealousy itu. One, two, itu juga penting kita tuh turn that jealousy into actionable action. Kayak lu nih, lu belajar public speaking, dan gue juga belajar untuk like how to become a better collaborative artist gitu loh. Dari cara permainan gue, dari gesture gue, and you know what? This jealous juga akhirnya membentuk kita jadi orang lebih baik juga. Jadi tuh sebenarnya emosi negatif ini kayak jealousy sounds actually bad, but kalau misalnya kita milihnya self betterment, self reflection, it's actually a pretty good thing to have. Yeah. And Gitu sih. self-betterment can only happen if you are aware about your own condition. Gitu. Sama kayak orang sakit, kita nggak pernah tahu kita perlu minum obat apa, perlu di-treat apa. Kalau kita juga nggak jujur ceritain symptoms kita ke dokter kan. Bener. Gitu. You need to be honest. Kalau misalnya lu ngerasa cemburu, jealous kayak gitu, be honest to yourself. Gitu loh. Because you know what? It's very human. It's fine to feel jealous. Yang gak oke itu kalau misalnya lu mulai self-sabotage atau lu mulai nyalakain orang lain. It's definitely not okay gitu loh. Yes. But to have that feeling is very human. True. Oke atau enggaknya tuh action lu towards this feeling. Gitu. That's so good. I think that's about it sih from my end. Do you have anything to add to this topic? No, just that was my last word for this episode. Alright. Lu apa nih? Closing remark nih. I think I just want to remind everyone that know your fear sih sebenarnya juga, karena most likely based on Google, jealousy is rooted on fear, on insecurity gitu. Jadi cari tahu apa sebenarnya ketika gue merasakan cemburu, apa sebenarnya yang gue takut kehilangan nih gitu, apa yang gue takutin, the possible outcome yang terjadi gitu. So gitu sih. Right. So guys, I hope kalian bisa menjadikan si jealousy ini tuh jadi something healthy, something for self betterment, and the result is you'll be a better person. Yes. All right. That's it for this week. We'll see you guys on the next episode. Bye guys. Bye.